Abong Noga aro Nusari Bandari. Acek asungo banga mengsenggepa warirang, cibolrang aro abrirang genang. Nusari Bandari wa acek asungni salgepengchi bugi cibimani wari damsaunga. Acek pagachamrangni dilgepa saksa matgrek Abong Noga acekrangko dao songdong inggepa acek asungo napcheng dilgepa ongacem. Uko acekrang abeng raja neba menga. Abong Noga aro uni jikepa acek asongo nappe nokrek abrio songdong acaha. Ua uano songdonge abarangko ue gamme caha. Daalo naba uni nokreko songdongani cinrang dongeng kuat. Abong Noga namen mane cakapa mande ongacem. Ua antangna gamme reme oncina nokol sak hajal sako rakiacem. Ua uni macurangko metong bolosar jilatacem. Uni abarangko mekronci nukwat sokpilzacem. Ndaken nokolrangko mesal cana okamode adil skisa okamrongacem. Abong Noga aro uni jikepa silme doka aro uamangni dedrang namen mane cakbeaha. Uamang mamang kamkoba jaktang dekija noko tuari wangdate cakna matneacem. Uamangni thala, lota aro cak rengcakanirang sonani rara ongani gemenan noknengon tengcip ciplacem. Uni abani mi misirangko nokolrang ratte tete nioba aro mesirang doorang salang walang caoba boncak pilzacem. Abongni abani mi misi mena haode nokolrang salang walang onti saba ningtak na manzacem. Nokolrang mirangko olbaon uamang antang-tangan mi dan na obrang placem. Ndaken salsa ode mi olbagba nokolrang mi dan gepa obrang ani gemen abongni demicek mine mi jamko mesukna ne rebaha. Ndiba nokolrang walang salang tuna manjani gemen uko kaonangi mi paktap syangaha. Wan dake abongni mi rangko tannako cube gepa abri geta nekacem. Wonasa uko nokrek midan mengaha. Abong antangni demicek mineko jarek jasane nioba nekja tele biap namja ane chansiaha. Ndake wa antangni jek dedrangko reme apalchina khatton nangaha. Uo depande sakpri genangcem. Ua mangara, radera, rajadera, jangga gopela, aro silsila mulmula. Uamang adasa sakpri pagepani galang gepa ako oe cataina redo baaha. Uamang antang-tangni abao susah gerke geaha. Diba dalbat gepa atatang sakeni nade mi misi nambre jaha. Jonggepa sakeni nasa mi misi nambat tahacem. Yani asel uamang adasa madrangni gisepo gisek sagerkani aro mukbugerkani ungaha. Wamang sakbri wanu ruuta belsirangna dongang kode haida dalbata golmalokna bagnang ne chanchi wamang wabiapko watte khatna tikaha. Wamang antang-tangni mal matarangko rae dalbat kepa adatang sakeni radera aro rajadera simsang cibimako aro chonbat kepa jonggepa sakeni bugi cibimako rengrango choone cibima dilgeni ni braramo krongrekna tikaha. Radera aro rajadera cibimani braramona soke salsni walsni singsuaha. Ndiba jonggoba sakeniko neksojaha. Jonggoba sakeni jangga gopela aro selsila mulmula bugiko choon baon mekawadape ci datle bandari wario reng dubie sripe siaha. Wan dake wamang manchi gemen biapona soke jaha. Adatangrang jonggoba sakeniko nisoba neksojani gemen bugiko reng chodobae nion jonggoparangni bandari wario ci sripe siani cin kosan nekiayaha. Uamang mamengkoba dakna cholongjae reba pilna nangayaha. Skangode ya bandari wariko nosal nesa mengacem. Diba jangga gopela aro selsela mulmula adasa reng dubie siani jamano yakon rengkrep adi bandari wari ne mengskaha. Diba somoy ruutani jamano uko nosari bandari ne mengaha aro daalo naba ya apsan bimengcin uko mengengkua. Yan bugi cibimani warirangni gisepo tutbat kepa aro natok bangbat keponga. Ya wario mamanti cini jongrangba bangen genang. Daoba ya wari uni mekem rasong baksa dongeng kua. Abong Noga. There lie many famous rivers, deep waters, and hills in the land of the Akchik. Nusari Bandari is one of the deep waters located on the south of the land of the Akchik. One of the ancestral leaders of the tribe was a warrior
named Abong Noga, or also referred to as Abing Raja, who had first led the Yakchik into the land that they now occupy. Abong Noga and his wife entered the land that now belonged to the Yakchik and settled in the Nokrek Peak, cultivating crops for a living. Signs of his stay in the Nokrek biosphere still exist. Abong Noga was an incredibly wealthy man. To maintain and cultivate his crops, he had appointed 1,000 slaves and used expensive wood for his cows to till the land. To call his slaves for their midday meal, they had to sound the adil or a horn, and the expanse of his land seemed unending to human eyes. Abong Noga and his wife Sulme Dokha, along with their children, lived luxuriously, never having to work a day in their lives. Their cutlery was made entirely of gold, and it shone bright throughout the house. Despite all his slaves having harvested crops throughout the day, despite the mice and the birds having eaten through his crops day and night, his harvest never seemed to end. During the harvest season, Abong Noga's slaves never found any respite throughout the day. When they would haul the harvest into the granary, they would get lost in the maze of crops. One day, when the slaves got lost in the granary, they brought in Abong Noga's daughter, Mine, under the guise of showing her the gigantic granary. But having been deprived of respite or sleep, and so utterly overworked, the slaves poured over her all the rice grains in rage, burying her in a mountain of grains. That spot is now named Nokrik Midan. Abong Noga searched high and low for his daughter Mine, but never found her. He ultimately believed that the place was cursed and fled with his family down the hill. He had 4 sons. Their names were Radera, Rajadera, Janka Gopela, and Selsela Molmola. The 4 brothers wanted to reclaim their father's cultivable land, and so they climbed up the hill. They measured their lands and cultivated their own crops respectively. However, the 2 elder brothers did not have a good yield, but the younger two had a bountiful harvest. This became a bone of contention between the brothers, brewing resentment and jealousy. Believing that an elongated stay on the land would only invite more discord between the brothers, they decided to leave. They packed up their belongings and hopped on their boats. Radera and Rajadera, the 2 elder brothers, decided to take the Sumsang River route, while the younger brothers decided to take the route of the Boogie River, planning to meet where the rivers intersected. Radera and Rajadera had reached the intersection safely and waited for their brothers for 7 days and 7 nights. But their brothers never showed up. It turned out that the 2 younger brothers, Changa Gopela and Silsela Molmola, never showed up because while rowing around the Boogie River, they had met with heavy rains at the deep waters of Pandari, and their boat had overturned, resulting in them both drowning. Not being able to find their brothers, the elder brother rowed upstream to look for them, but they found them dead in the Bandari waters. Unable to do anything, they returned home. Before this incident, the Bandari deep waters was initially known as Nosal, but after the drownings of Changa Gopela and Silsela Molmola, it was renamed Rungtrup Adi or Bandariwari. But as time passed, it eventually came to be known as Nosari Bandari. Nosari Bandari.
আচেকদের দেশে অনেক খ্যাতনামা নদী, গভীর জলাশয় এবং পাহাড় রয়েছে। নোসারি বান্দারি আচেকদের দেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এক গভীর জলাশয়। আচিকদের এক বংশানুক্রমিক সর্দার ছিলেন আবং নোগা নামে এক যোদ্ধা, যাকে অবিং রাজাও বলা হতো, যিনি প্রথম আচিকদের এই জমিতে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে তারা এখন বাস করে। আবং নোগা এবং তার সহধর্মিনী সেই জমিতে প্রবেশ করেছিলেন যেটা এখন আচিকদের, এবং তারপর নোখরেক শৃঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন, জীবনযাপনের জন্য ফসল ফলিয়ে। তার নোখরেক জীবমণ্ডলে বাঁশের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। আবং নোগা অতিমাত্রায় ধনশালী ছিলেন। তার ফসল ফলাতে এবং বজায় রাখতে তিনি 1000 দাস রেখেছিলেন এবং উচ্চমূল্য কাঠ ব্যবহার করতেন গরুদের জমি চাষ করার জন্যে। দাসেদের দুপুরের খাবারের জন্যে ডাকতে হলে তাদের আদিল বা শিঙা বাজাতে হতো, এবং তার জমির বিস্তার মানুষের চোখে অন্তহীন লাগত। আবং নোগা এবং তার স্ত্রী সিলমে দোখা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে থাকতেন। কোনো দিন তাদের কোনো কাজ করতে হতো না। তাদের ছুরি চামচ সম্পূর্ণভাবে সোনা দিয়ে তৈরি ছিল এবং সারা বাড়িময় ঝলমল করত। তার দাসেরা সারা দিন ফসল কাটত আর পাখিতে এবং ইঁদুরেতে দিন রাত তার ফসল খেয়ে ফেলত, তবু তার ফসল যেন কখনো শেষ হতো না। ফসল তোলার মরশুমে আবং নোগার দাসেরা সারাদিন কোনো রেহাই পেত না। তারা যখন ফসল বহে শস্য ভাণ্ডারে নিয়ে আসতো, তারা ফসলের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যেত। একদিন যেদিন দাসেরা শস্য ভাণ্ডারে হারিয়ে গেল, তারা আবং নোগার পুত্রী মিনেকে বিরাট শস্য ভাণ্ডার দেখাবার নামে নিয়ে এলো। তবে তারা এতটাই ঘুম এবং বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং এত অতিরিক্ত কাজের চাপ ছিল তাদের, যে দাসেরা মিনের ওপর সব চালগুলি ঢেলে দিয়ে তাকে চালের এক পাহাড়ে পুঁতে দিল। এই জায়গাটিকে এখন নোখরেক মিদান বলা হয়। আবং নোগা দূরে দূরান্তরে তার পুত্রীকে খুঁজল, তবু খুঁজে পেল না। শেষমেশ তিনি ঠিক করলেন যে জমিটাই অভিশপ্ত, এবং তার পরিবার সহ তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে পালিয়ে নিচের দিকে চলে গেলেন। তার 4টি ছেলে ছিল। তাদের নাম রাদেরা, রাজাদেরা, জাঙ্গা গোপেলা আর সেলসেলা মোলমোলা। 4 ভাইয়ের তাদের পিতার চাষযোগ্য জমি পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছে ছিল, তাই তারা পাহাড় বেয়ে উঠে পড়ল। তারা জমি মেপে নিয়ে এক একজনের শস্য চাষ করলো, কিন্তু বড় ভাই দুজনের ফসল ভালো ফলল না, আর ছোট ভাই দুজনেরই প্রচুর ফসল ফলল। এটি ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে উঠল এবং ক্ষোভ ও হিংসা জমিয়ে উঠল। বেশি দিন এই জমিতে থাকলে ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদ বাড়বে, এই ভেবে তারা জমি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল। তারা নিজেদের সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়ে নৌকায় চড়ে গেল। রাদেরা রাজাদেরা 2টি বড় ভাই সমসাং নদী এবং 2 ছোট ভাই বুগি নদী ধরে যাবে ঠিক করলো, এবং এমন পরিকল্পনা করলো যে তারা 2 নদীর মোহনায় আবার একত্র হবে। রাদেরা এবং রাজাদেরা নিরাপদে মোহনায় পৌঁছে গেল এবং 7 রাত ও 7 দিন ভাইদের জন্য অপেক্ষা করলো, কিন্তু তাদের ভাইয়েরা এসে পৌঁছালো না। যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে যে 2টি ছোট ভাই জাঙ্গা গোপেলা আর সেলসেলা মোলমোলা এসে পৌঁছায়নি এই কারণে যে তারা যখন বুগি নদীর বান্ডারির গভীর জলেতে নৌকা বইছে, তখন ভারী বৃষ্টি নামে এবং তাদের নৌকা উল্টে যায়, আর 2 ভাই জলে ডুবে মারা যায়। ভাইদের না খুঁজে পেয়ে 2 বড় ভাই তাদের খুঁজতে নৌকা উজানের দিকে বয়ে নিয়ে যায়, তবে কেবল তাদের মৃতদেহ পায় বান্ডারির জলে। কিছু করতে না পেরে তারা বাড়ি ফিরে যায়। এই ঘটনাটির আগে বান্ডারির গভীর জল নোসাল নামে পরিচিত ছিল, তবে জাঙ্গা গোপেলা আর সেলসেলা মোলমোলার সেখানে মৃত্যুর পর তার নামকরণ হয় রিংগ্রিপ আদি বা বান্দারি বাড়ি। তবে সময়ের সাথে তার নাম হয়ে দাঁড়ায় নোসারি বান্দারি। নোসারি বান্দারি বুগা নদীর গভীরতম অংশ এবং এটি স্থানীয় মাছ ও পোকামাকড়ে ভরপুর। এটি এখনও আচেকদের দেশে এক শ্রদ্ধেয় জলখণ্ড। आबोंग नोगा। आचेक लोगों की भूमि में उनके ज़मीं के नदियाँ, गहरे जलाशय और पहाड़ियाँ स्थित है। नोसारी बांदारी उन गहरे जलाशयों में से एक है जो
आचिक की भूमि के भाग में स्थित है। जनजाति के प्राचीन पूर्वजों के नेताओं में एक महान योद्धा आबोंग नोगा थे, जिन्हें अबेंग राजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले आचिक लोगों का नेतृत्व करते हुए उन्हें उस भूमि तक पहुंचाया जहां वे आज निर्वास करते हैं। आबोंग नोगा अपनी पत्नी के साथ उस भूमि में आए जो बाद में आचिक की मातृभूमि बनी। उन्होंने नोकरेक शिखर पर अपना निवास स्थापित किया और खेती बाड़ी करते अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि नोकरेक बायोस्फीयर में आज भी उनका निवास और उपस्थिति के चिन्ह प्रस्तुत हैं। आबोंग नोगा बहुत धनी थे। अपने खेती की देखभाल करने के लिए उन्होंने 1000 गुलामों को नियुक्त किया था। अपनी गांव से खेत जुतवाने के लिए वे सबसे मूल्यवान लकड़ी से बने जुए और कृषि उपकरणों का उपयोग करते थे। दोपहर के भोजन के लिए अपनी गुलामों को लाने के लिए आद बजाया जाता था। उनकी भूमि इतनी विशाल थी कि उसकी सीमा मानव आँखों से परे तक फैली हुई प्रतीत होती थी। आबोंग नोगा, उनकी पत्नी दोखा और उनके बच्चे ऐशपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्हें अपने जीवन में कभी कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके घर में उपयोग होने वाले सभी बर्तन और भोजन के उपकरण सोने के बने हुए थे, जो पूरे घर में चमक बिखेरते रहते थे। उनके गुलाम दिन भर खेतों की फसल काटते रहते थे और चूहे और पंछी दिन रात उनकी फसल खाते रहते थे। फिर भी उनकी उपज कभी समाप्त नहीं होती थी। कटाई के मौसम में आबोंग नोगा के गुलामों को दिन भर कभी भी विश्राम नहीं मिलता था। जब ये काटी हुई फसल को कोठार में जमा करने के लिए ले जाते, तो फसल के विशाल भंडार के बीच बने भूल भुलैया जैसे रास्तों में स्वयं ही भटक जाते थे। एक दिन जब गुलाम फिर से कठोर में रास्ता भटक गए, तो ये आबोंग नोगा की पुत्री नीने को कहकर अपने साथ ले आए कि ये उसे उस विशाल दर्शन कराना चाहते हैं, किंतु लंबे समय से विश्राम और नींद से वंचित रहने तथा अत्यधिक श्रम से टूट चुके गुलामों का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने क्रोध में आकर मीने के ऊपर धान के असंख्य दाने उड़ेल दिए और उसे अनाज के एक विशाल ढेर के नीचे दबा दिया। कहा जाता है कि वही स्थान आज नोकरेक मैदान के नाम से जाना जाता है। आबोंग नोगा ने अपनी बेटी मीने की हर जगह खोज की, पर फिर भी उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने ये मान लिया कि वो स्थान अभिशप्त है। इसीलिए वो अपने परिवार को लेके पहाड़ी को छोड़कर नीचे चले गए। आबोंग नोगा के 4 बेटे थे। उनके नाम थे रादेरा, राजादेरा, जांगा गोपेला और सेल्सला मोला। चारों भाइयों ने अपने पिता के भूमि के ऊपर खेती करने का निश्चय किया।
वो पहाड़ी पर चढ़े, अपनी अपनी भूमि का माप लिया और अगल अगल खेतों में खेती आरंभ कर दिया। किंतु दोनों बड़े भाइयों की फसल अच्छी नहीं हुई, जबकि दोनों छोटों भाइयों की खेती बहुत अच्छी हुई। यही बात धीरे धीरे भाइयों के बीच विवाद का कारण बन गई। उन्हें लगा कि यदि वे अधिक समय तक उसी भूमि पर साथ रहे तो उनका भी खेती बहुत बढ़ जाएगा। ये सोचकर दोनों छोटे भाइयों ने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय लिया। उन्होंने अपना सामान समेटा और अपनी अपनी नौकाओं में सवार हो गए। बड़े भाई रादेरा और राजादेरा ने सिमसांग नदी मार्ग से जाने का निश्चय लिया, जबकि छोटे भाई जांगागोपेला और सिलसिला मोलमोला बूगी नदी के रास्ते से चल पड़े। उन्होंने ये तय किया कि जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ जाकर वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। रादेरा और राजादेरा ठीक ठाक से वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने छोटे भाइयों की प्रतीक्षा 7 दिन और 7 रातों तक की, किंतु वे कभी वहाँ नहीं आए। असल में जांगागोपेला और सिलसिला मोलमोला बंदारी के गहरे जल के स्रोत से नाव चलाते हुए गुजर रहे थे। तभी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उनकी नाव पलट गई। इसके बाद दोनों भाई डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब छोटे भाई नहीं आए तो बड़े भाइयों ने उन्हें खोजने के लिए नदी की धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाई। उन्हें अपने दोनों भाइयों को बंदारी के गहरे जलों में मिले। कुछ ना कर पाकर वो घर लौट आए। इस घटना से पहले बंदारी का वो गहरा जलाशय नोसाल के नाम से जाना जाता था, किंतु जांगागोपेला और सिलसिला मोलमोला की डूबकर मृत्यु हो जाने के बाद इसका नाम रिंकृप आदि अथवा बंदारी वारी रख दिया गया। समय बीतने के साथ यही नाम बदलकर नोसारी बंदारी के रूप में जाना जाता था। नोसारी बंदारी बुगा नदी का सबसे गहरा भाग है। वो स्थान मछलियों और जलीय कीटों से भरी हुई है। आज भी ये जलाशय आर्कटिक समुदाय की भूमि में एक पवित्र जलस्थल माना जाता है।